Hello mga Lodi, welcome back to my YouTube channel, Yan Tisoy Vlogs. Tara mga Lodi, samahan nyo ko ulit, maglalaro tayo ng Mobile Legends Bangbang. Tara, let's go! Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed. By a heart of steel and code. Enjoy watching mga Lodi. Magandang laban to mga Lodi, kaya panoorin nyo. Request backup. Understood. Request backup. Understood. I fight where I am. Retreat. Okay. 1v1 Jilong mga Lodi. Lumalaban mga Lodi. A clumsy work in progress. First blood. Sa pool. Play. By a heart of steel. Ally has An enemy has been slain. Request backup. Double kill. Sana makisama yung internet natin mga Lodi, para maganda yung laban natin mga Lodi. Initiate tracking sequence. No other way than the Alpha way. Ally has been slain. Ayan mga Lodi, naglalag si Jilong mga Lodi, Request backup. Understood. kaya tinapos ko na mga Lodi. Enemy. Request backup. Target locked. Beta on the way. Request backup. Huli ka, By a heart sayang, steel and code. nakatakas pa mga Lodi. Beta, initiate tracking sequence. Huli ka, Killing spree. sa pool. Nice one. Request backup. Understood. Pasensya na sa buses natin mga Lodi, may ubo sipon tayo mga Lodi, kaya ganun mga Lodi. Where I am told. An enemy has Nice one. Galing na Angela mga Lodi. An enemy has been slain. May panibagong video na naman tayo mga Lodi, Request backup. na may upload natin sa Facebook saka sa YouTube natin mga Lodi. Yan Tisoy Vlogs mga Lodi. Request backup. Okay. Gather at the turtle. Understood. Your team destroyed a turret. Time to upgrade the system. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Ayan mga Lodi, buti na lang mga Lodi, sumanib si Angela mga Lodi. Ganda ng timing mga Lodi, kaya palagan natin yan mga Lodi. Nice one. Motion synchronization complete. Sa pool. Galing mo Angela, kung sino ka man Angela, sana mapanood mo to Angela, sa YouTube channel natin mga Angela.
Sana mapanood mo to, Angela, sa YouTube channel natin, Angela. Kung sino ka man. Nabubulol tayo ni Angela, mga lodi. Ayan, mga lodi. Muntik na tayo dyan, mga lodi. Shut down. Recharged. Alpha. Ayan. Standing by. Andyan ang Angela, mga lodi. Monster kill. Ganda ng timing, mga lodi. Saber. A clumsy work in progress. Shut down. Sayang, hindi natin nahuli, mga lodi. Execution of its finest. Your team destroyed an enemy has been slain. Huli ka. Been destroyed. Sa pool. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Buti na lang nandyan si Angela, mga lodi. Sayang, hindi nahuli. Ally has slain. Ayan, mga lodi. Andyan na si Angela, mga lodi. Kaya papasukin natin yan, mga lodi. Ayan, mga lodi. I know flesh or blood. Nice one. Freak play. Kaso nahuli tayo, mga lodi. Freak play. Okay lang yun, mga lodi. Request backup. Sorry, Angela. Has been slain. Nahuli tayo. Ally has moved. Execution. Siguro mamaya, mga lodi. I-upload ko to, mga lodi. Double Sa kill. Facebook, saka sa YouTube natin, mga lodi. Kaya pa-support, mga lodi. Small content creator lang tayo, mga lodi. YouTube channel, yan Tisoy Vlogs, mga lodi. Baka naman, mga lodi. Saber. A clumsy work in progress. Request backup. Sa likod mo lang ako, Angela. You have slain Kaya, an enemy. safe na safe ka, Angela. Launch attack. Request backup. Sayang. What are you to me? Beta. Huli ka. Sa pool, mga lodi. Your turret has been. Uwi tayo, mga lodi. Your team Delikado yung middle natin, mga lodi. unstoppable. Shut down. Buti na lang, magaling yung kasama natin, mga lodi. Request backup. Okay. Launch attack. Lord tayo, mga lodi. Easy win to, mga lodi. Time to upgrade the system. An ally has slain Lord. Anak ng iting na mali tayo, mga lodi. By a heart of steel and cold. Motion synchronization. Huli ka. Killing spree. Nice one. Ganda ng timing mo, Angela. Double kill. Your
Huli ka. Sa pool na naman mga lodi. Nice one. Your team is killing spree. An enemy has been slain. An ally has been slain. Mega kill. Beta. Initiate You track. destroy the turret. Request backup. Understood. Excuse me po. Pasensya na mga lodi. May ubo sipon tayo mga lodi. Kaya ganun mga lodi. Nice one. Huli ka. Muntik na tayo doon mga lodi. Request backup. I am not human, but something more. An enemy has been slain. Double kill. Ally has been slain. Enemy double kill. Request backup. Beta. Abang-abang lang tayo dyan mga lodi. Sequence. Request backup. Understood. Huli ka. Godlike. Sa pool mga lodi. No. Meron pa mga lodi. Send the alpha. Ayan mga lodi. Bakbakan na mga lodi. Time. Nice one. Meron pang isa mga lodi. Sa pool. Legendary. Magaling. Magaling yung kasama natin mga lodi. Attack. Your team destroyed a turret. Attack. Understood. Huli ka. Double kill. Ganda ng laban mga lodi. Where I am going. Launch attack. Sa pool. Nice game. Victory. Ayun mga lodi. MVP tayo mga lodi. Yun lang mga lodi. Thank you for watching. Bye bye.